إن الدين عند الله الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني المتابعون، نحييكم بتحية الإسلام وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرما الإسلام أنسندي لكم في ni Allah Ta'ala to baraka mai ani ankenin ko ka tangani Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala kabo akashe jana jugun toroma no ye shaytan rajim ye amba fulani islam ya foli ni kile ya foli ni badan ya foli no li assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otumanon ko fe ambade ma islamaw akalaf mai mamakan ne albiya do ke alaka anisa wa be alaka ni wati ni nyon chaman dine ni awuma amaseka ala tafo mingono ame nyon soro ala kula mungono sabula juere jabe ala kuni sabula ni lahara don sila kirawo fayna sallallahu alaihi wasallam qad wajutna nimsa fuila fotamin timena uka numa ala koke akono tamalo tara dali wati belajani aka wati dama amaseka ali ala batu wati mungono amesika ali ala kusma watu mungono ali ala tafo watu mungono nana ala ko ndo ganene aw belajene oto nongo fe ambadima alislamaw amana kuma min kabi ode shaytana yere jonye ta'rifu shaytan anga bi wala bina burode ka shaytana ye jonde man huwa shaytan sabula na yin ngari na jatimna ke Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala abishitina fu anyina qur'ana kono yoro chama ni qur'ana ta khafle do amna su da andamna si oroma ala be kuma shitina ka yoro chama don obayira ka fu hoshina ifendi anganga hakli to minna me mu fen sugudu mu fen sugudu anganga hakli ko atwala chudi ka hakli twala ka kere sabula anjugudo Allah Ta'ala ba fayne qur'ana kono suratu yasin wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. alam ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratul mustaqim. ya ni Allah Ta'ala man sara au adama diuna kaw kana shaytana batuwa yayi ni man sara au la kana shaytana batuwa kana songa tugu shaytana ko shaytan yujoni mundo innahu lakum aduwwun mubin aw jugudu minka juya bangilin dugu jugan dugulin tefsiu abangilin du pampara be keneka yayi ni jetimna ke bi mo chamani bi sama chamani bi wele ta do yere femi shaytan ta do yere shaytan yere femi ta do yere ko shina bi yere okay ala yisra anna de kwanga yere korosi ala yisra anna de alam ahad ilaykum ya bani adam aw atamaddu mansar aw lawa maula diwa mushina jugudi aka yira kursi ala ma fonyine wa yayi alla ta'budu shaytan aka shina batu aka tuwa ko odiwi aka tuwa ko abi min feka aw ko ka kuna sungo ke min mandini alay ni abafeka aw nyabe ka aw blala kana sunga tugo ko sabula muna kana tuwa ko aw jugudo adama ni juguti bla fe i juguti se ki bla nywana wo abi bla jugu mandela pour que ma ko ka sa chomi albi ala kanina aw kisi
innahu lakum aduwwun mubin ala ko aka juya re bangelen do quoi sitana bi ka juya mta angama bangame ese ba don eta don on se bala abangelen dawa abangelen do me de ma nyini ka don donc uzula tibulu lahara de longi tibulu lahara ka fo ala ne ta don ala ko ka bangelen do e ka nga yini ka don le bangelen do chugo mi sitana ka juya bangelen do te sitana re bangelen do te mais ele kan nga yini ka don tanki islamai tanki ijugo na fora ki ijugo ko ni kan ngo yini ko don di kire ko so la ou bien almadien re ta chugo de yae innahu lakum aduwwun mubin ala fatun ko wala kad dalla minkum jibilan kathiran afalam takunu ta'qilun ko shetana ye jamakulu jama de fi au admadunu jama yaay ay jama de fi yaay donc ko ante hakli soro ka fo ni shetana anganga yire crossing nadi anganga ni ka kunyi ni ka do amese ka kele chomi yaay donc o shetana ni nde amna kuma ore kambi shetana re joyi ha akanga kele chodi akalla yini mundi abin mundi fi abin wala fi chodi di nana sona damna sen roma inshallah ami do ke albi alaka afo no yanini au belajeni alaka atlu mendi am belajeni maka barando am belajeni inshallah ta'ala sidna re joyi mari maw sidna joni yayi nani jatimna ke tabula donna jago ya namina sidna tarifu fo amina sidna fo sidna re joyi fangata damna arabu kandi mafolo arabu ka kana te korona jila arabu kandila dine sila amma arabu kandila yayi ke donc antisika panu kuna to sila arabu kan ganga fo yere dia kanga fo kanga yini ka don tanke yi dine la sila tanke iba feka alaka dine famia iba feka korona famia iba ka kira kuma kan famia sallallahu alaihi wasallam fika arabu fo arabu kan ka baradi ka sewedo ama albi alaka abawo no ya ambela jeni nandra arabu kana nangongo shaytan alaini mune arabu kan ire la shaytana ire akulu no ye shaytan ni abi ko se kata akulu fladema do ta ha bulu ba fo nantala arabu kan to ba bo fo do ba fo ko asu ire shatona do ba fo ko la shaytana ire asu ye shayato yayi sisan shatona olu mun ba fo ko asu ire oye a fenga we ko asaju amuere bi bo shatana de kono olu ba fo ko allayni de albu'du min rahmatillah ka fo ko allayni o ko mi o de yoroma jenya ko shatana yani ayuroma jenya voilà donc o allayni mi o rabu kana sisan shatana de fe mi yoro ka janka bo Allah ta kan nemama ani ala kan nemama surufiyo shatana o fen suudi yayi donc arabu kan duna bato ba ala ko se kata ko fendi ma shayatani ma bo shayato on lanyini mi arabu kano o de al halak wal butlan ka fo shitna e fene c'est-à-dire halaki ani cheni quoi voilà yayi donc shitna e femi halaki lendo ala e femi ma ko sa yayi rube akoroke o ye arabu kano do ameteme jona nandara sanga nga shitna ere koro ere fodo anga layini no ye islam ya ere ka layini munde ka foko shitna oye kanga odi famia odi kullu atin mutamarridin ala awamiri llahi min al-jinn wal ins fawfi no ya ere bonya kamuruti alaka ya maryawma o kala fe susu ya tawa ono kala jine de yo kala adama de yo be fuma ko shaytan o ko samba ya be fuma ko do ma ko shaytana ne shaytana de o ko shaytana ka ke wali ma mutum be shaytana da o de be alira o ko sa be fuma ko shaytan yayi mais c'est ça nanga wanga shaytana yere wala anyere ma
an bɛ se ka a walawala ni a mankutuw ye pour que a bɛ se ka faamuya cogo min an b'a fɔ ko sitana jinɛ don ayi sitana ye jinɛ de ye jinɛ min a y'i ban ka sujudu kɛ an fa Adama ye Alahu Taala y'a bila ko sitana sujudu kɛ an fa Adama ye a ma sɔn ka sujudu kɛ an fa Adama ye bana min na Alahu Taala ye an fa Adama dan k'a bila donc a kɛlen ka ni kɛ a la Alahu fɔ kuranɛ kɔnɔ donc ko a ye sitana bɛɛ lajɛlen a ye mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen wele k'u ka sujudu bɛ an fa Adama ye y'a ye donc ko fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba y'a ye wastakbara b'o fama yɔrɔ dɔw y'a ye ko Alahu Taala ye mɛlɛkɛw bila ko bɛɛ ka sujudu bɛ an fa Adama ye bɛɛ ye sujudu bɛ ko fɔ sitana aba a y'i ban wastakbara ani a y'a yɛrɛ bonya Ala ka Ala ye min ɲinɛ fɛ a y'i yɛrɛ bonya o kɛli ma y'a ye donc o sitana nin dɛ o de ye sitana ye y'a ye donc o kɛla min kɛ a y'i ban Ala ka yamaruya kɛli ma min kɛ fastahaqqa la'natahu y'a ye a ye Alahu Taala ka danga bɔnna a kan y'a ye ani c'est-à-dire ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Ala ka danga ka kan Alahu Taala y'a danga a danganen sisan Alahu Taala y'a gbɛ ka bɔ a ka alijinɛ kɔnɔ turida min jannatihi y'a ye o bannen kɔfɛ sisan Alahu Taala ye jahanama donni kɔni o wajibiyala ale ma mais o bɛna kɛ tuma jumɛn Alahu Taala bɛna a makɔnɔ de fo ka taa se diɲɛ laban ma ni diɲɛ laban sera waati min parce que Alahu Taala ko de a ko Ala ma ko anzir an damina se nin yɔrɔ ninnu ma ko anzirni ila yawmi yub'athun Ala n makɔnɔ ka taa se don ma don min mɔgɔw bɛna kunu ka bɔ kaburu la Ala kama ko la min y'i makɔnɔ ila yawmi waqtil ma'lum voilà y'a ye donc Alahu Taala bɛna ale to yen kɔni fo ka taa se kiyama don ma fo ka taa se diɲɛ laban ma quoi voilà Ala ma waati kelen préciser a la a ye sitana bila kunfan dɔ ta quoi y'a ye donc o sitana nin dɛ o de a bɛ fɔ o de ma ko Iblis ko sitana Alahu Taala fana ye a sɔn min wasa'il al-ighwa ma lam yuta ahadun al-alam Alahu Taala y'a sɔn c'est-à-dire a ye puissance di a ma puissance minnu n'a bɛ se ka anw adamadenw lafili n'o ye hali a bɛ se ka jinɛw lafili n'o ye o puissance ɲɔgɔn ma di mɔgɔ si ma dugukolo nin kɔ kan sitana de ka puissance ka bon mɔgɔ lafili dɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka plan ka bon a ka dabali ka bon a ka namara ka bon o de kosɔn Ala ko k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la y'a ye mais n'a taara fɔ k'a fɔ ko anw bɛ yen an yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn min ye sitana ye i b'a fɔ dɔw ma ko e yɛrɛ kɔlɔsi dɛ sitana kɛnɛ sitana ye jɔn ye a t'a dɔn a t'a dɔn fiyewu y'a ye sitana kan ka ɲini ka dɔn de walahi parce que i jogo don a b'i la fili a b'i la taa jahanama kɔnɔ o yɛrɛ ka laɲini de ye k'a ka taa fɔ ka bɛɛ la don jahanama kɔnɔ a kalikan don e t'o ɲini k'o dɔn o tuma ni ni jugu ɲini ka dɔn est-ce que a kan k'i sɔrɔ wo mun na a t'i sɔrɔ ye wa hali bi Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ donc sitana de ye nin ye teliya bolo ma y'a ye hali bi Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala k'an wasa Ala k'an tanga sitana tɔɔrɔ ma walahi a n'a ka groupe bɛɛ lajɛlen inshallahu ta'ala bon sitana a bɛ fɔ a ma ko sitana o y'a tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ wɛrɛw bɛ a la a bɛ fɔ ma tuguni ko Iblisa voilà a tɔgɔ dɔ ye Iblis ye i y'a ye donc a bɛ fɔ sitana fana ma tuguni ko tɔgɔt o y'a tɔgɔ dɔ ye nin bɛɛ ye sitana tɔgɔw de ye i y'a ye bon n'a fɔra a ma ko tɔgɔt o laɲini ye jumɛn de ye o laɲini ye c'est-à-dire kullu zi tughyan ala Allah c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ ni a ka dansago wale ka bon Ala ma i y'a ye a ma sɔn Ala ta ma fiyewu i y'a ye donc a ye mɔgɔw diyagoya ka ale bato voilà a bɛ mɔgɔw diyagoya k'a bila n'a fɔra mɔgɔw diyagoya a kɔrɔ ye di a bɛ plan de kɛ plan minnu bɛ a to dɔw bɛ taa yirikurun dɔ bato dɔw bɛ taa fɛn dɔ bato dɔw bɛ taa c'est-à-dire fɛn dɔ mina k'o kɛ Ala ye sabula a ka plan de bɛ adamadenw sama ka na ni ko sugu ninnu na ta quoi voilà i y'a ye donc o fɛn min bɛ bato o ye ka Ala to ye dɛ a bɛ f'o ma ko tɔgɔt o ye sitana de ye
hali ala ka ani sababe fitna to do to gotu yayi a to do re fa ko iblis mo min jigi tegala ala ka nema ala tara mo min jigi tege e ko ti foka tege esa ne ala tara ka nema teki atiki je ko na teki ila haram sabula ni benki halaki ki bonga nema bela jenema sabula yin ne ala kuma kan soso ngongi ka sujudu be an fatima ma son do yi soso yire boyan kuma kama don ni halaki yayi donc o la sisansa setena juya wulila ani azamadi wunde che o yoro la sisansa yayi donc juya wulila yidi juya amna damna sin yoro juya wulila yoro na odi ni ayi bla anfa adama contrôle orosa ani anfa adama juya bela jeni ba bela fi akalikando la uhu yanahum ajma'un ba bela fi ajma'in ala ma bela fi illa ibadaka minhum al-mukhlasin fani alay mumbo yayi on nganga bo chogodi ambese ka ala ka boli suro chogodi on nganga ke nganga muni ke ni ala ba mo shirina bolo dabna se oro no insha Allah ta'ala do ni tu mukaddima nyebla tilmaniye shitana kan pour que abese ka shitana famia chogomi ka do shitana re munde akalla yini munde anan siran yo ma chogodi mun fin sugudo to dum de be ala yayi donc o yetbe ka fo aw nyene albi ala ka ali sababe insha Allah nga wala da bera wala mana to wala awye amma fo Allah tara amma fo aw nyene aw anu ci aw ka fo ma jola da fo mi fo albi ala ka da fadina aw bala jene ma ala ka mnaye اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أكان أم واتي بره